Good morning guys. Good morning sa tanan. Okay, so ato na ni sugtan guys, di ta maglangan kay hapit na cut-off. So karon May 5, 2025, pizza 505055 maintenance today. So mao ni result sa gapon guys. 082 545 549 ato 20 074 263. So balik kaya po na ninyo guys. Kay wala pa na nagawas. Okay, so ato na ni sindikit sa result sa gapon guys. 082 may mo 4 3 5 545 may mo 202 549 may mo 206. So natay pabonus guys. Ato pabonus 821 242 4 6 5. So pakapin duha guys. Ato pakapin 301 203. Okay, maora na guys. Copy guys. Aron di makalimot. So ayaw kalimot sa YouTube channel o Facebook page guys. Palihog lang ko subscribe and follow. I-share ni ato live video guys aron makita ang tanan. Okay, sa ganahan lang wala pay buksan na guys. So good luck nyo guys ang makataog karon at lawa. Goodbye. Bawitan guys.